Mini vlog mang snack ta ninyo sa kahaponon mga guys no, kanina siya mga guys no, murag taon-taon na din ni wala ma-upload na ako no, kay na bisita kadiyot. So dre dapita mga guys pagkahuman sa uwan gabi pang yud mao ni siya guys, paghapon ang gawas nami kay wala na ang baha, murag ni kuan ang baha no, ni kunhod na. So dre dapita nangita ko og kanang timo unya, mao na ni nakakita kog timo nga french fries, wa may laing na maligya guys, wala man say na maligyag barbecue diri sa to nga sa location. So mao ni french fries na lang ang ako ang gi palit no. So diri dapita nagtimo-timo nagaon-kaon ko diri og french fries mga guys, kay walay nagsamok-samok na ko diri nga mga junake. So diri ni agi nga mo ang pork president, so nga si Paklay no. So diri guys nagbuhat ko og content no para na ako'y ma-upload sa kanang ako ang reels. So diri dapita wa pa jud ko mahuman guys, murag karong hapon na guys, murag full of kanang fries yun ni siya karon, kay kasagaran sa video nako karon nagsigira man kog kaon og fries no, kay wa man jud ko laing mabuhat mga may guys, wa man jud ko laing ma content no. So diri dapita mao ra ni siya ang nagsigi kog kaon og kanang fries. So pero while nagsikog kag fries mga guys, nagunahon sa ko diri dapita kung unsay kanang angay sud-ano namo inig ka kuan inig ka gabi kay lisod kayo mangita og sudan diri guys, kay wala man goy na maligya diri wasad bali walay palengke diri sa duol diri sa amo abang palengke mo adto pa jud ka dito sa una-unahan pagyud sakyanon pagyud siya mga guys no. So diri dapita mao ni ang french fries nga kuang gipalit mga guys no, nindot kaayo no, lami kaayo So sa katong wala pa ka kuan mga guys kakanang panihapon, so mangtimo lang sa tadaan diri mao din ni diri ang namaligya diri nga si may no, daghang kay namalit niya diri mga guys, kay wa man laing namaligya diri walay nag-barbecue no. Nya na siya diri baligya nga kanang bagtak sa manok no, nya kay dapitan ay namalit og french fries. So diri paso-paso ko gamay kay na ako gitan-aw diha sa kilid og nasudlan ba og kanang baha mga guys no, kay ngano pagtidyong wana atong sang adlaw mga guys. Unya nagpaso-paso ko diri kay wala lang nakunahuna lang ko nga magpaso-paso ko no for the content, di ba mga hey guys. Naglibog na nga ako hasta kong tingog no, wala kasabot naglibog na. So dipita na yung mga bata diri nang gawas sa mga guys, kay parting mga landong nagmay guys naman hinuon ko ani no nga mga may guys manggod unta na no. So maura day gihapon tong istoryahan no, balik-balik mga guys, wa na gyud hinuon ko hinahunaan nga kanang lain hinuon. So basta fries ra gyud ta diring dapita no, ug nya naabot diri ang amo ang Jumega nga si kanang Maria Victoria nga mo palit og timo usat kay gikan sa siya sa trabaho. So babush.